So kita moving on to the second type of fermion, iaitu leptons. Leptons is also elementary particle. Okay, tapi dia stand alone. So the 6 leptons, which are electron, muon, tau, electron, neutrino, muon, neutrino and tau, neutrino. So lebih kurang macam quarks tadi. Lepton ini pun dia ada pasangan lah. Macam pasangan, dia ada elektron. Okay, dia ada elektron dan elektron neutrino. Okay, muon, muon, neutrino. Tau, tau, neutrino. Ini dia punya pasangan lah. Tapi sebab dia stand alone, kan, dia tak dipanggil sebagai berpasangan. Cuma nama dia je lah. Nampak macam berpasangan. Elektron dengan elektron neutrino, muon dengan muon neutrino dan tau and tau neutrino. So dalam reaction pun dia akan datang berpasangan jugalah sebenarnya. Alright. So leptons are like particle, more loosely bound particle like electron. Okay, so dia adalah light particles. Okay, loosely bound. Okay, like electron. Lepton also have corresponding antiparticles. Alright, so sama juga macam quarks tadi, dia ada antiparticles. Okay, so dia punya anti dia, kan. So as example, kalau elektron, kan, dia punya anti dia adalah positron. Okay, ataupun nanti dia akan tulis anti-elektron. Tu nama yang lagi senang lah. Anti-elektron. Kalau muon, anti-muon. Ni tau, anti-tau. Kalau katakan yang atas ni, elektron neutrino, dia akan panggil sebagai anti-elektron neutrino. Anti-muon neutrino and anti-tau neutrino. So, dia akan letak ada bar dekat atas ni. Untuk anti, dia akan letak bar dekat atas. Alright? Boleh faham? Okay. Very good. So, satu lagi force carrier kita panggil sebagai boson. Okay, Gauss boson is known as the force carrier. These four fundamental force exist in our universe. In our universe, they may exist, in electromagnetic interaction, weak interaction, and strong interaction. Okay. So, dia ada kat tiga benda ni lah. Electromagnetic interaction, weak interaction and strong interaction. Gauss boson will carry those forces to project them over distance. So, dia digunakan untuk project. Okay. Menggunakan force-force ini untuk menggerakkan dia. Okay. Force carrier. So, ini dia punya type of force lah yang menggerakkan dia lah. Okay, the force carrier and its corresponding forces. So, photon, electromagnetic force. Light, electromagnetic force. Okay. So, boson, weak nuclear force. Z boson is also weak nuclear force. And gluon, strong nuclear force. Ini adalah dia punya force carrier and corresponding forces. So, we have covered all three, okay, all three elementary particles, iaitu quarks, lepton and boson. Alright. Quarks, lepton and boson. So, kita pergi seterusnya kepada antiparticle. Okay. So, every particle there is corresponding antiparticle. What is antiparticle? Antiparticle is the particle that has the same mass as the particle but opposite charge. As example, sebelum ni korang pernah jumpa beta positif and beta negatif ataupun electron and negatron and positron. So basically these two, kan, ini adalah contoh yang most commonly used in order to describe particle and antiparticle. Alright. So this symbol sebenarnya dia bukan proton. Orang selalu
tersalah. Okey, bila cerita pasal E positif, dia cakap ini adalah proton. No, this is not proton, it's a positron. Kenapa? Sebab proton mass dia berbeza dengan elektron. Even though charge dia sama, tapi dia punya mass dia berbeza. On the other hand, antipartikel, dia ada mass yang sama. Even though dia ada charge yang berbeza. Clear about that? Okay, so ini contoh yang simple lah. So kita akan moving lebih dalam pasal benda ni. Okay, sebagai contoh, quarks. Okay, ini adalah elementary particle yang kita belajar tadi. Kan, setiap elementary particle dia ada antiparticle yang kita panggil sebagai anti kepada nama dia lah. Up, anti-up, down, anti-down and so on. So, ni adalah dia punya antiparticle. Untuk lepton pula, so sama juga elektron and positron. Nampak? Elektron neutrino, elektron anti-neutrino. Okay? Muon, anti-muon, muon, anti-neutrino and so on. Yang berbeza adalah dia punya charge sahaja. Okay, kalau ada charge, dia punya charge berbeza lah. Okay, kalau macam ni tak ada charge, kalau yang neutrino tak ada charge, so dia letak tanda dekat atas. Okay, so sama juga macam Meson, ni Meson and baryon, kan, pun dia ada antiparticle. Cuma disebabkan oleh ada Meson, sebab combination ini ada yang neutral. So kalau korang nampak sini ada yang neutral, kan, so dia tak ada charge, sorry. Yang ini neutral, dia tak ada charge, kan, so dia punya antiparticle dia adalah diri dia sendiri. Okay, diri dia sendiri. Okay. So clear? Clear? Alright, very good. So, state the similarity and difference for particle and antiparticles. So, dua-dua ada mass yang sama tapi dia opposite charge. State the particle antiproton, okay, and give its property. The particle is an antiproton. So, tu tanda proton. Ya Allah, proton ada atas antiproton. It is the same mass as proton and opposite charge. Alright, so I think that's all that you need to know for introduction for particle physics. So bila kita cerita pasal particle physics, kan, kita belajar pasal dia punya elementary particle. Alright, so macam aku cakap tadi, ini perbezaan lah antara 3 cabang sains tu. Okay, kalau katakan korang belajar, masa korang belajar biology, the elementary unit bagi biology adalah sel. Okay, tapi dalam sel tu ada benda lagi. Alright. Ada nukleus, ada mitokondria, macam tu lah. Ada lagi benda kat dalam tu. Ada sitoplasma whatsoever, kan. Okay, so dalam chemistry dia punya elementary particle adalah atom. Tapi dalam atom masih lagi ada elektron, proton and neutron. Okay, tapi dalam physics kita punya elementary particle is even smaller than that. Smaller than proton yang kita panggil sebagai quarks, lepton and boson. Alright. So I think that's all for today. We have finished chapter 11. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.